बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नई नई इस मसाज सेंटर में आई थी। इससे पहले मैं कई जगह पे नौकरी कर चुकी थी, मगर 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती थी। ये मेरी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती, जो भी था, भला आखिर मुझे इस मसाज सेंटर में एक लड़की के तवसत से नौकरी मिल गई। मैं अपनी नौकरी से हाथ धोकर पार्क में बड़ी परेशान बैठी थी, जब एक लड़की को चलते चलते मोच आ गई और वही ग्राउंड में बैठ के वो दर्द से कराने लगी जो अपने ध्यान में थी। इस लड़की को दर्द में देखा तो उसके करीब जाकर पूछे, क्या हुआ है आपको? जिसके जवाब में लड़की ने कराते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया कि इसके पैर को बड़ी बुरे तरीके से मोच आ गई है और अब चल फिर नहीं सकती। मूंछ निकालना तो मेरे बाएं हाथ का काम था। मैंने इस लड़की की मदद करके इसे बेंच पे बिठाया और पैर देखने लगी ताकि जान सकूं कि मोच की शिद्दत कितनी है। वो लड़की मुझे दूर कर रही थी, पैर को हाथ नहीं लगाने दे रही थी कि तुम मज़ीद दर्द बढ़ाओगी, मगर अपने पाकिस्तानी होने के नाते मैंने किसी बात की सर पे परवाह न की। झटके से पैर को दाएं माएं बाएं मुख्तलिफ जाविये से मरोड़ा, जिससे एक कड़क की आवाज़ के साथ ही लड़की की चीखें बुलंद हुई और मुझे दर्द की शिद्दत से अब गालियाँ निकाल रही थी। मगर मैं जानती थी 2-3 सेकंड के बाद दर्द ख़त्म हो जाएगी, फिर ये शुक्रिया अदा करेगी। और सच में वैसा ही हुआ। जैसे ही दर्द ख़त्म हुआ तो अपने पैर को टोलते हुए कभी मुझे देखती तो कभी पैर को देखती। इसने गहरी सांस भर के मुझसे पूछा, ये क्या? मैंने बताया कि अब तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये तो सच में कमाल हो गया। वो मेरी तारीफ़ करते हुए झटके से उठी और माजरत करने लगी कि दर्द की वजह से ना जाने तुम्हें क्या कुछ बोल गई। मैंने मुस्करा कर उस बात में सर हिला दिया और आगे बढ़ने लगी, मगर इस लड़की ने मुझे रोक लिया और दोस्ताना अंदाज में नाम पूछा। बाद में बोली, कहाँ काम करती हो तुम? ये बात सुनकर मैं अफसरदा सी होगी। नफ़ी में सर हिलाकर कहा, कहीं भी काम नहीं करती। आज ही बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। एक स्टोर पर हेल्पर काम कर रही थी। किसी बच्चे ने शरारत से ऑयल का कार्टून गिरा दिया तो बॉस ने मेरी लापरवाही से चढ़ाई करके मुझे बाहर निकाल दिया। अभी तक 20 जगह पे नौकरी कर चुकी है, मगर कोई भी नौकरी देर पा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर ही काम कर सकती हूँ। इस परदेश में वो वह लड़की थी जिसने मेरे गम के मुतल्लिक पूछा तो मैं उसे बताती चली गई। मेरी बात पर वो चह कर बोली, तो ये अच्छी बात है, शायद वहाँ नौकरी करना तुम्हारे नसीब में ही नहीं था। चलो, मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम्हें सब फ्री में मिल जाएगा। मगर कहाँ? पहले वो तो बता नहीं रही थी, मगर मेरे एहतजाज करने पे कहने लगी, एक मसाज सेंटर है, मैं इधर हर हफ्ते जाती हूँ। अभी 3 दिन पहले ही एक लड़की काम छोड़ के गई है, तो वहाँ जगह खाली है। मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिलवा सकती हूँ अगर तुम संजीदा होकर। लेकिन है मसाज सेंटर। मैं शशोपंज का शिकार होने लगी तो वो जल्दी से बोली, अरे घबराओ नहीं हो, बहुत अच्छा काम है, मैं इधर बाकायदगी से जाती हूँ, तुम भी यकीनन वहाँ काम करके खुशी महसूस करोगे। और रही मसाज की बात, तो मैंने तुम्हारे हाथ में बड़ी नरमी महसूस की है और यही किसी भी मसाज के लिए ज़रूरी होता है। ऊपर से तुम्हें जिस्म को कहाँ से कितना पकड़ना है ये भी अंदाज़ा है। मैं उसे हैरत से देख रही थी। ओ भली, अब शक मत हो, मसाज करवाती हूँ तो इन सब बातों का अंदाज़ा है मुझे। मैंने इस बात में सर हिलाया तो मुझे अपने साथ एक मसाज सेंटर मिलेगी। मैं दिल से यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती थी, मगर मजबूरी थी क्योंकि अगले महीने कमरे का किराया भी अदा करना था, जबकि मेरे पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। पता नहीं इस लड़की ने क्या कहा कि बगैर किसी प्रोसेस से गुजरे मुझे नौकरी पर रख लिया गया। ये सब आधे घंटे में ही हुआ था और मैं हैरत से शष्ट खड़ी थी कि कितनी आसानी से नौकरी मिल गई, वरना तो पैदल चलकर मुझे मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते। यहाँ कुछ लोग बुरी नीयत से देखते तो कुछ लोग बेइज्जत कर देते। कमाना कितना मुश्किल था, इन 2 महीनों में अच्छी तरह मुझे समझ आ गया था। मैंने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया जिसने इतनी जल्दी बगैर किसी जान पहचान के मुझे बैठे बिठाए काम दिलवा दिया। जिस वक्त मैं इसका शुक्रिया अदा कर रही थी तब मेरी आंखों से खुशी और एहसान मंदी के आंसू बहने लगे। तो लड़की जिसका नाम शाइस्ता था उसने गले से लगाकर गुड लक कहा, साथ ही अपने घर का पता बता दिया कि चाहो मेरी तरफ आ जाना, खूब मज़े करेंगे। ये पहली दोस्त थी जो दुबई में मेरी बनी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुलाकात मुझे कहाँ ले जाएगी, क्योंकि इस नौकरी के बाद ही वो कहानी शुरू हुई जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ। पहले 2-3 दिन तो मसाज सेंटर में अच्छे गुजर गए, मगर मैं कहाँ जानती थी कि एक पूरी कहानी मेरा ताक़ुब कर रही है। 5 दिन बाद मसाज सेंटर में एकदम से हलचल मच गई और हर लड़की फुर्तीले से अपना काम सर अंजाम देने लगी। जो एक औरत के मैं भाल धो रही थी, हैरानी से इस गहमा गहमी को देख रही थी जब दरवाजे से एक बेहद रौबदार और खूबसूरत खातून अंदर दाखिल हुई।
इसे देखते ही बंदा रो में आ रहा था। वो बाकी वर्कर से होते हुए मेरे पास आई तो असिस्टेंट ने बताया कि नई लड़की है जिसको शाइस्ता ने रखवाया था। वो खतून मुझे दिलचस्पी निगाहों से देखते हुए बोली, शाइस्ता की चॉइस तो अच्छी है, भला इतना खूबसूरत नगीना वही तलाश कर सकती है। इसे फ़ोन करके बता देना मैं खुश हूँ और आकर अपना इनाम ले जाए। खातून असिस्टेंट से बात करने के बाद मुझसे मुखातब हुई कि पहले कभी मसाज किया या किसी सेंटर में नौकरी की। नौकरी वाली बात मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, मगर ये ज़रूर बता दिया कि अम्मा के सर पे किया करती थी। वो औरत मुस्कुराने के बाद बोली, यहाँ सब मुझे मैडम बुलाते हैं, तुम भी ध्यान रखना, और अभी मैं बाकी सब देखकर तुम्हें ऑफिस में बुलाती हूँ। यकीनन इसे औरतों का मसाज करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें एक और काम के लिए रखा गया है। साथ ही उसने असिस्टेंट को इशारा किया और आगे बढ़ गई। असिस्टेंट ने जल्दी से मुझे हाथ धोकर सब कुछ छोड़ने का बोला और दूसरी लड़की को बुलवा कर इस कस्टमर का सर दलवाने लगी। मैं तो परेशान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मर्दों में काम करती थी तब अजीब लगता था, अब औरतों में काम कर रही हूँ तो अपनी बॉस की हरकतें अजीब लग रही हैं। बहरहाल जो भी था, अब मुझे यहीं पे काम करना था क्योंकि मैं बहुत जगह पे धक्के खा चुकी थी। अब मज़ीद यह सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। खुद को अच्छी तरह संभाल लिया कि अब यही काम दिल लगा के करना है। मैं अपने ही ख्यालों में मगन थी जब असिस्टेंट ने कहा कि मैडम बुला रही हैं, जल्दी चलो, इसके बाद इन्हें मज़ीद काम भी करने हैं। मैं ठरकते हुए जिस्म के साथ दफ्तर में चली गई, जहाँ मेरे पहुँचने के बाद मैडम ने असिस्टेंट को कमरे से निकाल दिया और मुझे सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर बोली, अलीना, मैं अब आपसे जो कुछ कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनना, और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपने किसी से जिक्र किया तो वो डायरेक्ट मुझे आकर बताएगी, इसलिए एहतियात करना। मेरे अंदर तजस्सुस के झगड़ चलने लगे कि बिलाखिर ये मुझसे क्या कहना चाहती है और ऐसी भी क्या राजदारी की बात जो इतनी एहतियात की जा रही है। खैर, मेरा तजस्सुस जल्द ख़त्म हो गया जब मैडम मुझे अपने दफ्तर के एक कमरे में ले गई। वहाँ एक बिस्तर था जिस पर एक बुढ़ा पड़ा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ क्या करूँगी मैं। जब वो बोली कि तुमने रोज़ इसका मसाज करना है, इसका नाम ज़फ़र है और तुम बाकायदगी से यहाँ आकर इसका मसाज करोगी। मैडम, इस गुड्डे का? मैंने एक सिदतन पूछा तो वो नाराज़ होकर बोली, ज़फ़र नाम है इसका और मज़ीद सवाल करने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें इजाज़त भी नहीं, बस जो कहा है वो करो। मैं ना समझी से सारा इस बात में सर हिला दिया कि ये सारी बात मेरे दिमाग से ही गुजर गई थी। भला एक गुड्डे का मसाज करना क्यों ज़रूरी है? अब ऐसी कौन सी अंती मची है? मगर ये सब सवाल मेरे अंदर ही रहने पड़े। मैडम बोली, तुम आज नहीं करोगी, चली जाओ छुट्टी करके, कल से तुम्हारा काम शुरू होगा। हाँ, इसके बदले में तुम्हें 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी और रोज़ अलग से पैसा मिले करेंगे। बेयकीनी से मेरा मुंह खुल गया जब वो दोबारा बोली, अब जाओ, मुझे काम करना है कुछ। मैं दफ्तर से बाहर निकल आई, मगर बाहर जब लड़कियां मेरी जानब मुड़कर देख रही थीं, साथ ही उनकी सरगोशियाँ मुझे अजीब सूरत हाल में डाल रही थीं। मैं जैसे ही अपना बैग उठाकर छुट्टी करने लगी तो एक वर्कर जिससे मेरी थोड़ी सी बहुत बातचीत होगी थी करीब होकर बोली, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। वो क्यों? मैंने इससे पूछा, मगर वो बस आंखें घुमाकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। ये मसाज सेंटर कोई अजीब जगह था जहाँ कोई शख्स भी सीधी बात नहीं करता था, बल्कि उल्टा उनकी शख्सियत में कोई नए राज छुपे होते। मैं वहाँ से बाहर आई तो मुझे शाइस्ता की याद आई। इसने अपना पता दिया था। बगैर सोचे समझे इसके पते पे पहुंची तो वो पता ही गलत था। वहाँ तो कोई मर्द रहता था, यानी कि शाइस्ता जानबूझकर मुझे यहाँ लेके आई थी, जैसे वो मैडम कह रही थी। मैं इसके काम से खुश हुई। नगीना चुन कर लाई, इसे इनाम देना मतलब क्या? मैं किसी खेल का हिस्सा बनने जा रही थी। मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटियाँ गूंजने लगी, लेकिन इस मर्तबा ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैं देखना चाहती थी कि ये असल में सब है क्या और कहाँ तक चलेगा, और ये जानने के लिए मेरी नौकरी करना बेहद ज़रूरी था। खैर, मैं नौकरी किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगी। दिल ही दिल में मैं मुसम्मम इरादा करके अपने एक कमरे के फ्लैट की जान बढ़ गई। अगले रोज़ मुझे काम पर जाते हुए थोड़ी देर होगी तो मैडम की असिस्टेंट मुझ पर चीखने लगी कि इतनी देर से क्यों आई हो? कल ही तुम्हारी ख़ास नौकरी पकी हुई है और तुमने नखरे दिखाना शुरू कर दिए। मैं इसे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर जब्त कर गई, क्योंकि पहले भी मेरे गुस्से की वजह से मुझे ढेर सारी नौकरियां दरबदर होना पड़ा। मैं दफ्तर में गई तो मैडम बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। मुझे देख के मुस्कुराने लगी और बोली, लगता है सुबह आँख नहीं खुली थी तुम्हारी। मैंने माजरत कर ली कि आज बस ज़रा देर होगी, वरना पहले मैं पूरे वक्त पर आती थी। आप चाहे मेरी हाजिरी का वक्त देख लें।
ثبوت کی خاطر میں نے یہ حل پیش کیا، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی ہی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آج سے تمہاری نوکری شام میں شروع ہوگی یا رات میں، جسے تمہیں مناسب لگے، تم صبح مت آنا، ٹھیک ہے؟ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ وہ عورت بلا کر مجھے اتنا سر کیوں چڑھا رہی ہے، یہ میرے نخرے کیوں اٹھا رہی ہے، لیکن سوال کرنا میرا کام نہیں تھا، میں بس اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب میرے پاس پورا دن فارغ تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، بہتر تھا کہ گھر جا کے سو جاتی ہوں ورنہ رات کو مشکل ہوگی۔ یہی سوچ کر میں جیسے ہی گھر سے جانے کے لیے نکلی، اسی لمحے سڑک پر چلتی ہوئی مجھے شائستہ دکھائی دی۔ میں اسے پکارتی رہی مگر اس نے میری بات نہیں سنی یا پھر میری آواز اس تک نہیں پہنچی۔ جب پکارنے کا اثر ہی نہ ہوا تو میں تیز تیز قدم بڑھتے ہوئے سڑک پار کرنے لگی تاکہ اس سے جا کر اس کے سارے قصے سے متعلق پوچھوں تو صحیح، مگر پھوٹی قسمت میری، وہاں پہنچنے تک وہ بس پر سوار ہو چکی تھی اور میں پیچھے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب یہی حال تھا کہ خود کچھ کر کے سب کچھ جاننا جائے گا، سو میں گھر جا کر آرام کیا اور رات کو ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ مساج سینٹر میں ابھی بھی اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ میں سیدھا ہی دفتر سے متعلقہ کمرے میں چلی گئی جہاں اب صرف بستر تھا، اس کے اوپر گڈا غائب تھا۔ اس سے پہلے میں گردن گھما کر اس گڈے کو تلاش کر رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور میڈم ہاتھ میں گڈا اٹھائے اندر داخل ہوئی، ساتھ ہی مجھے کہنے لگی چلو اب مساج شروع کرو۔ میں ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے وہ گڈا لے لیا اور بستر پر لیٹا کر تیل لگانے کے بعد مساج شروع کیا تو میڈم باہر نکل گئی۔ مجھے جو تیل دیا گیا تھا وہ بہت ہی خوشبودار تھا اور ہاتھوں پر لگا کر اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پر سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہاں صبح ہو رہی تھی۔ میں ہکا بکا ہڑبڑا کر اٹھی کہ ابھی تو اپنا کام بھی مکمل نہیں کیا تھا، پھر نیند کیوں آ گئی؟ لیکن میری حیرت مزید بڑھ گئی کیونکہ وہاں بستر پر گڈا غائب تھا اور کافی سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں ہاتھ میں وہ پیسے اٹھا کر میڈم کے پاس گئی اور کہا کہ وہاں گڈا نہیں، میری غلطی میں سو گئی تھی، لیکن یہ آپ کے پیسے وہاں رہ گئے۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں خاصی چھوٹ ہے کہ تم پورا کام کرو یا نہ کرو، بس یہاں آنا ضروری ہے، اور یہ پیسے میرے نہیں ہیں، تمہارے کام کی اجرت ہے، انہیں رکھ لو اور مہینے کے بعد تمہیں تنخواہ بھی مل جائے گی۔ اتنی مہربانی کیوں؟ میں ضبط کرتے کرتے تھک چکی تھی، سو تھکے ہوئے لہجے میں فطرتاً مجبور ہو کر پوچھ ہی بیٹھی، جس پر میڈم مجھ سے زیادہ تھکے لہجے میں بولی کہ اگر نوکری چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، مگر آئندہ تمہاری زبان پر سوال نہ آئے۔ پہلی مرتبہ تھا کہ اس عورت نے مجھ سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، ورنہ میں نے اس کا رویہ خود کے ساتھ ہمیشہ بے حد نرم دیکھا تھا۔ جی میڈم، آہستگی سے اس کی بات کا جواب دیے کر دفتر سے نکل آئی، ساتھ ہی خود کو سرزنش کرنے کے لگی کہ ایسے بلا وجہ منہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی، اگر پیسے مل رہے تھے تو رکھ لو، پہلے والی نوکریوں سے تو پیسے بھی نہیں ملے تھے، اگرچہ اب مل رہے ہیں تو تمہیں سوال جواب کرنے کی کیا پڑی تھی۔ خود ہی باتیں کرتے کرتے میں باہر نکل آئی، آج بھی سامنے سڑک پر شائستہ کھڑی تھی اور میرے پکارنے سے پہلے ہی وہ بس پہ سوار ہو چکی تھی۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ یہ تو کوئی کہتی ہے کہ میں ہر ہفتے مساج کرواتی ہوں، پھر یہ 2 دن سے میں اسے یہاں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ مگر اس کا جواب مجھے خود سے نہیں مل سکتا تھا، اس کا جواب مجھے شائستہ ہی دے سکتی تھی جو مجھے یہاں پر لائی تھی اور ساری کہانی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ کل جلدی نکل کر اس لڑکی سے ہر حال میں سوال کروں گی۔ عین اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی جہاں میری ہلکی پھلکی پٹی کر کے مجھے رکھا گیا تھا۔ چوٹیں زیادہ گہری نہیں تھیں، مگر مجھے 1-2 دن کے لیے وہاں رہنا تھا۔ اس لمحے مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی تھی، اگر ابھی وہ اس لمحے میرے ساتھ ہوتی تو میں ایسے اکیلی نہ ہوتی، وہ ضرور ہاسپٹل کے ایراڈور میں جائے نماز بچھا کر میرے لیے دعا مانگ رہی ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بچپن میں کھیلتے ہوئے گر گئی تھی جس کے باعث میرا گھٹنا چھل گیا اور اس زخم پر 2 ٹانکے لگے۔ جب ڈاکٹر نے جسم کو سن کیے اندر دھاگا ڈالا تو اماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیوں کی صورت بہنے لگی۔ دوسری جانب میں گمگو کی کیفیت میں اپنی جلد کو سلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے پورا مہینہ مجھے اسکول سے چٹھی کروائی اور بار بار پوچھتی تھی کہ زلیخا درد تو نہیں ہو رہا، خارش تو نہیں ہو رہی زخم پر؟
مگر افسوس بھائی نے میری ماں کی قدر نہیں کی۔ ابا تو نشوں کی نظر ہو کر کب کا دنیا سے جا چکا تھا، پیچھے میں اور مجھ سے بڑا بھائی ہی تھا۔ اماں نے جن حالات میں ہم دونوں بہن بھائیوں کی پرورش کی بہت ہی مشکل تھا۔ اکیلی عورت کے لیے وہ پراندے بنا کر گھر گھر جا کے بیچتی اور پھر کہیں جا کر ہمیں شام کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ بچپن تو جیسے تیسے گزر گیا اور پھر بھائی بھی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ 5 پڑھ کر ہی اسکول سے جدا ہو گیا، جبکہ میں نے ہمت کر کے انٹر کر لیا۔ بھائی کی شادی اماں کو فکر ستانے لگی، مگر اس سے پہلے ہی بھائی ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آیا اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی چپ کر گئے، مزید کیا کہتے، اور خوشی سے آنے والی لڑکی کو گھر میں قبول کر لیا۔ مگر کچھ لوگوں کے قدم اچھے اور خوش بخت ہوتے ہیں تو دوسری جانب باقیوں کے قدم برے بھی ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کے گھر میں آنے کے بعد ہمارا وہاں رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ آئے دن بھائی اماں سے جگڑتا کہ تم میری بیوی کو وہ عزت نہیں دیتی، بہو والی عزت نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ، جبکہ اماں فاریہ کو کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اور وہ لڑکی کی مجال جو کوئی کام کرتی۔ ایک مرتبہ اماں نے اسے بول دیا کہ آج تمہارے شوہر کی سالگرہ ہے تو تم کوئی خاص کھانا بنا لو، ایسا کرو اسے بریانی پسند ہے تو وہی بنا لو۔ مگر فاریہ نے ایسا تماشا کیا، خدا کی پناہ۔ بھائی گھر آئے تو روتے ہوئے انہیں شکایتیں لگانے لگی۔ آپ کی اماں نے مجھ سے کام کروائے، سارے گھر کی صفائی کروائی، جب کھانے کی باری آئی تو میں نے 2 منٹ آرام کر لوں پھر بنا دوں گی تو ساس نے بہت باتیں سنائیں۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ایسا تو نہیں کرتی، وہ تو بڑی شرمندہ رہتی ہیں، مگر تمہارے تو کافی پرزے نکلے ہوئے ہیں۔ بھائی کی باتیں سن کر یہاں میرا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہیں اماں بھی حیران پریشان تھی کہ لڑکی باتیں بنا کہاں رہی ہے، جبکہ گھر کا سارا کام میں کرتی تھی اور کھانا اماں بناتی تھی۔ اس روز کے بعد اماں نے اس عورت کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ جب سے بھائی نوکری لگی تھی انہیں نے اماں کو پراندے بنانے سے بھی منع کر دیا، تو گھر کا سارا خرچ وہی اٹھاتے تھے۔ مگر اس روز کے بعد بھائی نے خرچے سے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ اکثر مجھے کالج کے لیے خرچہ چاہیے ہوتا تھا تو میں بھائی سے مانگ مانگ کر تھک جاتی، مگر وہ آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں کہہ کے ٹال دیتا۔ اماں بھی اس وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ گھر میں سودا صرف بھی کم آنے لگا۔ ایک روز انہوں نے بھائی سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر ہمیں خرچہ نہیں دینا تو صاف اور کھلے الفاظ میں بتا دو کہ ہم دونوں اپنا کوئی انتظام کر لیں۔ بھائی سوچتے ہوئے بولے کہ کاروبار مندہ چل رہا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے سب کے خرچے اٹھاؤں، اوپر سے خود بھی گھر والا ہوں، لیکن مجھے خیال ہے کہ آپ کا، میں نے ایک شخص سے بات کی ہے، وہ لڑکیوں کو دبئی میں نوکریاں دلاتا ہے، تو اگر زلیخا دبئی چلی جائے تو ہم سب کی زندگی بن جائے گی۔ اماں جتنا اس بات پہ غصہ کر سکتی تھی کیا، اور بولی کہ تم کیوں نہیں چلے جاتے، مرد ہو، اچھے برے کا خوب اندازہ ہے۔ مگر بھائی کی یہی رٹ تھی کہ یہ سیٹ لڑکیوں کے لیے ہی ہے، لڑکیوں کو بھیجا جا رہا ہے، ایک ادارہ ہے جو بے بس لڑکیوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں بیرون ملک نوکری دیتا ہے۔ اگر میں جا سکتا تو موقع نہیں چھوڑتا، اس لیے بہتر ہے کہ زلیخا کو جب قدرت موقع دے رہی ہے تو وہ چلی جائے۔ اماں نے کافی ہنگامہ کیا، جس پر ایک مرتبہ کے لیے تو بھائی چپ ہو گیا، مگر 3 دن بعد بھابھی پھر سے وہی ضد کر کے سامنے آ گئی۔ اس مرتبہ اس کا کہنا تھا کہ وہ سارا خرچ اٹھانے کو تیار ہے، وہ اپنی بیوی کو نہیں بیچ سکتا، لیکن زلیخا تو جا سکتی ہے، اس کی زندگی بن جائے گی۔ ایک مرتبہ بھی کافی بحث و تکرار کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ایک روز بھائی نے مجھے اور اماں کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ کہاں جانا ہے ہم نے پوچھا تو کہنے لگے بس تیار ہو جاؤ۔ خیر تجسس کے ہاتھوں ہم تیار ہو گئے اور وہ ہمیں موٹر سائیکل پہ بٹھا کر ایک عمارت میں لے آئے۔ وہاں جا کر ہمیں مکمل جانے کے طریقے سے آگاہ کیا گیا، اور اس ادارے کا جو باس تھا جو لڑکیوں کو نوکری فراہم کرتا تھا، اس نے ذاتی طور پر ہم سے ملاقات کرنے کے بعد ان لڑکیوں سے بھی ملوایا جو وہاں جا کر 5 سال کے اندر اندر کے لیے اپنی گھر کا خرچہ اٹھا رہی ہیں۔ ان سب باتوں سے ہمارے دل تو صاف نہیں ہوئے، مگر کافی حد تک میں اور اماں اس کے متعلق سوچنے لگی۔ اس عمارت سے باہر ایک لڑکی نکل رہی تھی۔ اماں چپکے سے اسے کونے میں لے گئی اور رازداری سے اس کی کام کے اندر کی معلومات لینے لگی، جس پہ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، جی اماں جی، آپ کے خدشات درست ہیں، ہر لڑکی کی ماں ایسے ہی پریشان ہوتی ہے، مگر بھروسہ رکھیں میں خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن ایسا ویسا فراڈ نہیں ہے، حقیقت میں یہ ایک اچھا موقع ہے۔ اماں بھی چپ ہو گئی،
घर आने पर भाई ने इस मौके के ऐसे कसीदे पढ़े कि हम दोनों आदि मुतफिक तो हो गई थी, ऊपर से भाई का रवैया भी एकदम से बदलकर बेहद मीठा प्यारा हो गया था, जिसने हमारे दिलों में मज़ीद जगह बना ली। और फिर ऐसे ही किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त ने भाई ने अम्मा को मना लिया और मैं इस कंपनी के ज़रिए दुबई में आ गई। यहाँ सारा खर्चा इन लोगों ने किया हुआ था, इराइश में इन्हीं की थी, जिसका मुझे हर महीने आधा किराया अदा करना होता। ये तमाम सहूलियात सिर्फ 2 साल के लिए थी। अगर इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी बना लेती तो बना लेती, वरना इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलना था। मगर बदकिस्मती नई जगह पर नौकरी मिलनी या कंपनी के तवसत से मिलती, वहाँ कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती कि बगैर तनख्वाह के मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता। मैं खुद से ही शर्मिंदा हो गई थी। इस दिन भी पार्क में नई नौकरी से निकाली गई थी। जब शाइस्ता मेरे पास आई और मुझे मसाज सेंटर में नौकरी मिल गई, अब मुझे कुछ भी करके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना था। मगर इस जगह के राज बहुत ज़्यादा थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल से बड़ी मुश्किल के बाद जल्दी मैं छुट्टी मिली थी और मैं रात को ज़ख्मों पर पट्टी बांधे मसाज सेंटर पर गई। हर कोई मुझे इतनी हसरत अमेज़ निगाहों से देखता कि अपना आप बड़ा मोतबर लगने लगता। एक दो लड़कियों से मैंने पूछा भी कि क्यों तुम लोग कहती हो कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मगर वो मेरी बात टाल जाती। मैं बहुत कोशिश की मैं जान सकूं, मगर कोई भी मुझे सच बताने के लिए तैयार नहीं था। मुझे मसाज सेंटर में नौकरी करते हुए 1 हफ्ता हो गया। इसके बाद मुझे शाइस्ता कहीं दिखाई न दी। मेरा तजस्सुस बेहद बढ़ गया। मैंने एक दिन राह जाने का फैसला कर लिया और सोचा कि जो हो देखा जाएगा। मसाज सेंटर गई और वहाँ गुड्डे का मसाज नहीं किया, बस वैसे ही आंखें बंद करके लेट गई थी। कुछ ही देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मैडम अंदर मुझे सोता देखकर लपक कर गुड्डे की जाना पड़ी और इसे गोद में लेकर खिलाने लगी। साथ ही बार बार कह रही थी, कहने लगी, मम्मा को वक्त नहीं मिलता, आपके लिए पैसे जमा कर रही हूँ ताकि आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। जब से आपके बाबा गए हैं तो आप भी मुझसे बात नहीं करते। ज़फ़र मम्मा की जान, मम्मा से बातें करो। आंटी ने आपका मसाज कर दिया है ना, सारा दिन खेल खेल कर थक जाते हो। तो मैंने इन्हें रखा था कि आपको कोई परेशानी ना हो, ज़िंदगी का हर ऐश आप इंजॉय करो। बाकी सब मुझे आपसे दूर रखते हैं, मगर मैं आपको अपने पास छुपा कर इसलिए रखती हूँ कि कोई आपको मुझसे छीन ना ले, क्योंकि मम्मा अपनी जान के बगैर नहीं रह सकती। साथ ही मैडम ने गुड्डे को गले लगा लिया और लोरी सुनाने लगी। मैं ये सब सुन रही थी और देखकर हैरतों के समंदर में मुबतला थी। अब मुझे कुछ समझ तो आ रहा था, मगर पूरी बात जानने के लिए इससे पूछना ज़रूरी था, जो मुकम्मल सूरत हाल से आगाह हो, और वो शायद कोई वर्कर की हो सकती थी। मैडम ने इनाम के तौर पर वहाँ पैसे रखे और गुड्डे को अपनी गोद में सुलाने के अंदाज में ले गई। मैं शशोपन की कैफियत में मुबतला थी। वर्कर से भी पूछने की लाख कोशिश की, मगर सब पीछे हट जाती। मैं जैसे ही मसाज सेंटर से बाहर निकली, मुझे शाइस्ता की गाड़ी दिखाई दी। इसकी गाड़ी भी दूर से आ रही थी। ट्रैफिक देखे बगैर मैं भागते हुए सड़क पार की और इसके सर पे पहुंचकर हाथ मारा। वो पहले तो हैरान हुई, मगर मुझे देखकर हाथ छड़ाने लगी। मैं मजबूती से थामे इसे एक कोने में घसीट कर लाई और सख्त लहजे में बोली, मुझे सब हकीकत पता चल गया। अब असल बात बताओ, वो औरत क्यों इस गुड्डे को अपना बेटा कह रही है? शाइस्ता को लगा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तब भी वो मेरी बात को झुठला रही थी। मगर जब मैंने इससे कहा कि गुड्डे को बेटा ही कहती है, तो एकदम से चुप हो गई और बोली, सामने कैफ़े में चलो, वहाँ जाके सब कुछ बताती हूँ। मुझे इस पर यकीन नहीं था। इसे अपने साथ ही कैफ़े में लाई और उसने मुझे बताया कि मैं इस औरत की बेटी हूँ। मेरे बाबा एक कार हादसे में चले गए। इस वक्त मेरा छोटा भाई, जो तकरीबन 2-3 साल का होगा, वो भी इसके साथ गाड़ी में था। सिर्फ बाबा ही नहीं, ज़फ़र भी हमें छोड़ गया। इसके बाद माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। बाबा के दुख को तो बर्दाश्त कर गई, मगर ज़फ़र के जाने को नहीं कर सकी, क्योंकि 20 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ था। मेरे बाद कुछ पेचीदगियों के बायस औलाद नहीं हुई थी, लेकिन माँ को बेटे का बहुत शौक़ था। लेकिन ज़फ़र की मौत ने इनके दिमाग पर काफ़ी असर डाल दिया, जिससे वो पागल हो गई। मगर बज़ाहिर देखकर नहीं लगता कि वो पागल हैं, वो सिर्फ अपनी औलाद के मामले में होती थी। मुझे उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और ज़फ़र की शक्ल जैसा बुढ़ा आया, अभी भी इसका इलाज हो रहा है। देखो कोई बेहतरी आती है या नहीं। यही रोज़ मामा से मिलने आती हूँ, मगर वो पहचानते ही नहीं, ये बताकर वो रोने लगी। और इसे दिलासे देने के बाद मैंने पूछा, तो मुझे ही क्यों रखा? जिसका जवाब उसने दिया, यही कि मकामी लड़कियों को रखेंगे तो वो माँ को पागल समझती हैं, और 3 बार मामा इनकी शिकायत पागल खाने जाकर लगा चुकी हैं।
اس لیے تمہیں رکھا ہے کہ تم ڈری سہمی رہتی ہو اور پیسوں کی ضرورت ہے، سو اب میں امید رکھوں کہ تم سچ جانے کے باوجود میری ماں کے ساتھ کام کرو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ ان کے ٹھیک ہونے، شائستہ کو بیٹی ماننے اور میری زندگی سنورنے کے بہت سارے چانسز دکھائی دے رہے تھے۔